पतिदेव बसिक मोबाइल देखुं हाथ पाऊँ धना हाथ पाऊँ जाए बढ़िया जिनस गोटा नहीं आसुँच वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आपण मैंने केमती अच्छा आम तो बहुत भल अच्छे आशा कर भी बहुत भलरे थे काली राति आम आसचु घर को टे काम थिला एक्चुअली काम तो थिला किंतु आउ गोटे काम होची कोन ना छाड़ खाई करबा आसु जेहेतु काली मंगलवार थिला हमर छाड़ खाई हेई नथिला आज बुधवार जेहेतु छाड़ खाई हबो आउ समस्त भी अच्छु एडी समस्त एकाठी हबो आज आउ बापा सकाळ जाय माछ भी आनी सारलेनी टकरे भी बाली यात्रा स्टार्ट हे गलानी तो आमे आसीचु एकाथरे बाली यात्रा देखिबो समस्त आर वर्ष तो मु जाई पार नथिली आउ कोडी खेलुची केन पार्टी करछि से ए धना ए एपट देखि ए सुनो बाली यात्रा जीव तमे बाली यात्रा जीव कि हां बाली यात्रा जीव कहला हे से हां कहला से बाली यात्रा जिया पे पूरा रेडी हे गलानी आ आपण माने भी आसंतु कटक बाली यात्रा देखि कि जिवे हौ एबे चलन देखिया समस्त कौन कर बापा ये माछ नहीं आसती माछ थुआ जरी दीटा जरी थुआ ये माछ आउ एपटे एपटे मो चा बसई देछि सुनु को किए धरी किए से किए से किए हैं से किए से माँ एबे तो भोक लगलानी जीवा टिके चाहा और बिस्किट खाइदबा गुड्डू एबे स्कूल बाहर से जाके आसबे 3टा हम तक आसु आसु बापरे घंटा घंटा लगे पूरा रेडी कौन कहला रहीगल कौन कहल बा रेकर्ड डांस कौन कर माछ धोईकी आसी थकी गले जो बस मोबाइल मोड़ुं माछ धोई धोई थकी गले सिमेई करुची माँ गाधे आसले खाइबे आतीक अच्छे सब सजाड़ी रखापी धना कौटी एपटे एपटे देखी सुनो से मैंने उछन हो गलानी माछ पकड़ा केमी माछ भाजी सारिकी कंसाए भात बाढ़ी घोरना हाथ पाऊँ धना हाथ पाऊँ ए सुनो ये गाधुएनी तमें से 4 पीस भाजी खाई दियो देसी रागा सती करी ऊपर रे पकेबोनी ले उठिबोनी भांगी दी खाओ खाओ आ तुम सैला माछ भजा हलानी तुमको कौटे भल लगे कहला तुमको ए मेकानिक लगी कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ए व्यक्ति मुह टे देखी दियो मेरा गामछा भी हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ ये पाइप टाइप ये है जी एपडो खाउची से आसला वाला ये तो खोलू लगा से बड़ा मैकेनिक ये छोटा मैकेनिक इरे 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 बाप रे बड़ा मैकेनिक लगे दिले दीपाली पूरा माने मन ध्यान प्राण आत्मा सब देकी खाउछंदी आ तमे अरे का कोनर नै समस्त खाइलेनी मोर एपर्यंत आरंभ हेनी हाउ जीवा खाइ दो समस्त बसी गेलेनी मु खाली एका बाकी अछि आउ मो भी टिके बसिली मोर किन सब प्रकार आइटम अलगा मो आइटम होची कोन
ଇଟିଲି ବରା ତରକାରୀ ସିମେଇ ଭାତ ମାଛ ସବୁ ଖାଇବି ସବୁ କରୁଛି ପତିଦେବ ବସିକି ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଶୁ ମା ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁରା ତମର ଫୁଲ ଭିଡିଓ ନାଇଁ ଆଜି ଛାଡ ଖାଇରେ ନାଇଁ ଛାଡ ଖାଇରେ ଆଜି ରବି ପୁରା ଭିଡିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ରବିଙ୍କ ଭିଡିଓ ମା ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଛାଡ ଖାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାଡ଼ ଖାଇକି ମୋର ନା ମୁଁ ସକାଳୁ ମାଛ ଖାଇସାରିଲିଣି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇକି ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ପାଣି ଯାଉନି ପାଣି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୋଛୁଛନ୍ତି। ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା ଏଠି ଭାତ ବସୁଛି ଏଠି ମସଲା ହେଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ ଭାତ ବସୁଛି ଗୋଟେ ଯାଇ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଛୁଙ୍କ କରିବାକୁ। ହଁ କ'ଣ ମା କ'ଣ କରିଦେବି? ପିଆଜ ତେଲ ଫୁଟଣ ଲଙ୍କା ସବୁ ପକେଇଦବ ହଁ ପକେଇ ଦେଇକି ହାଣ୍ଡି ଡାଲମା ଥିବ କି ସନ୍ତୁଳା ଥିବ କି ଯୋଉ ତରକାରୀ ଯଦି ଘୋରେଇ ଦବ ମାଡ଼ି ବସିବ ପୁରା ବସିକି ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତିଦେବ ବସିକିରି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତମ ସକାଳୁ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଛାଡ ଖାଇରେ ଉଡ଼ିଲା କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ଧନ ସେଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ବନେଇଲାଣି ସକାଳୁ ତମେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଟିକେ ଇଟିଲି ବରା ତରକାରୀ ପୁଣି ଖାଇବା ବନା ହେବ ତମ ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ? ବନା ହବ ବାପା ଏଠି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାପା ଖାଇକି ଶୋଇଲେଣି ଆଉ ଏଠି ମା ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଏଠି ବସିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଠି ଭାତ ବଢ଼ା ସରିଲାଣି ଆମେ ଖାଇବୁ ବସିକି ସମସ୍ତେ। ତମ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗେଡ଼ି କାନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଟାଉଲ ପକେଇଛି ବଢିଆ ସମସ୍ତେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁଣି ମା ପୁଅ ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲୁଣି ଦି ବୋହୂ ଝିଅ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ଆଉ ସାର୍ ଆମର ଖାଇକିରି ବାହାରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଆଣିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ପୁଅ ଆଉ ବାପ ପୁଅ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖଟ ଉପରେ ଆମ ଚୁଇଁ ଆଉ ତା ବାପା କି ଖଟ ଉପରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଗୁଡୁ ଏବେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ସେ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତମେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଉନ? ହଁ ଗୁଡ଼ ତମେ ନିଜ ହାତରେ ଖାଉନ? ମମି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଖିଆପିଆ ସବୁ ସରିଗଲା କାମ ଆଉ ଶାଶୁ ମା ବସୁଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବେ ମା କ'ଣ କୁହ? ଆମର ଛାଡ଼ ଆଜି ହେଇଥିଲା ମାଛ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ତ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ ସରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ଡାକନ୍ତୁ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।